Ассалому алейкум, акаҷон. Салом. Ма дака барои модар магал дар кора. Ирӯз зодирӯз дорам. Хуб. Чанд сум дори братишка? Ака 20 сомон дорам қатӣ. Гали 20 сомон надорем бачаҷон, ғамнате. Гали 20 сомон надорем мо. Охе ака надорам дига. Надорам дига, балом акаден ака. Алло. Лабай ҷони ман. Ман ҷои ҳар вақтада. 10 дақиқа пас мерасам. Майлиш. Фақат 10 дақиқа аст, мунтазиршам мерасам. Майлаш. Хоб. Охи братишкаҷон туғри намегира. И глух қиматан. Ина 60 сомон, 80 сомон, 50 сомон. Салому алейкум. Ва алейкум. Симон дои кор. Рама. Гуло чӣ хелан? Гуло чанд сум то чанд сум мешавад? Глух ҳар хел дорем 700 сом. Хоб. 300. Акаҷон ёрдам. Илтимос. 250. 200 сомон мешава. Ҳози тайёр кардагим нава намаш свежиян глух. Братишка ғам натита? И братишка гал гуфтеса мега 20 сомон дорум, хеле гали 20 сомон надорем бародар. Барои арӯз намегирӣ? Не акаҷон, модарам зодирӯз дорам. Барои модарам беҳтарин. Кадомаш мақуле? Я сайр кун бибин. Ҳаминаш? Битешам я. Ма пушам метам. И 70 сомон мешава. 70? Битешам дар. Бигӣ. Майли. Ина братишка. Обод бош. Модара салом бугу. Аз номи ман табрик. Хоб додарҷон. Шумо барои кӣ мехоҳед? Барои арӯсам. Барои арӯс? Коб tasviyat ягон та нави имрӯз овардагиш кадомай? Тайёр кардагим? Ҳамин ҳозӣ? Беҳтарин. Мешавад. Хоб. Ко. Нағзе. 220 сомон мешава. 220 сом? 220 сомон. Тамом. Обши чанд сум чиқаду дорам? Обши ай 7 сомон хатри бай братишка рафтем я. Хоб. Я 320 сомон. 320. Гап. Бигӣ. 300 сомон мешава. Меш. Хоб. Ина бародар бақияи шумо. Хуш омаден. Майли, хуш омаден. Пули манам будиш. Обод бош. Раҳмат, хуш омаден. Дидин қати клиент чиқа муносибат мекунанд. Клиента қапидан дар кор. Лавайча. Ба занг мезанам, кор дорам. Чӣ мехостем? Ёфтем вақти занг занед то ман. Хоб, майлаш, хай. Башка, куҷо мерай? Ҳамон рай боло ака. Рай боло? Биши мебарам та, биши. Хоб. Молодец. Алло. Лабайҷон. 20 дақиқа шумо мебиён ё не? Бахшиш. Ҳозир мерасам. Хоб. Наёин ма бирам. Расидам. Хоб, майли. Хай. ҳаминҷо ман кунем. Ҳаминҷо? Аҳо, раҳмат. Куҷо? Тодарҷо. Салому алейкум очаҷон. Ман омадам. Имрӯз зодирӯзи шумост. Табрик.
مادر جون به شما موزیک شده، شما رو پازوان شده. 3 سال است که تو در بین ما نیستی، ما شما رو خیلی پازوان شده مادر جون. کاش عمر در بین ما می بودید که زاد روزتون رو یک جای جشن میگرفتید. به تو زندگی برای ما خیلی سخت است مادر جون. مادر جون امروز زاد روز شماست، برای زاد روزتون رو به شما جشن بگیرید. مادر جون مادر جون مادر جون شما با من می‌پرسید که این گل رو از کجا گرفتم. این گل رو یک برادر خیرخواه با من خریده گفت رفته مادرت رو از روی من تبریک کن و سلامش بگو. وقت آخر رفتارهایش تماما دیگر شده است. نمیفهمم من این بچه رو. شاید مرا یکم سورپرایز کردنی است. نفهمم. از این زیاد من دیگر انتظار شده نمیتوانم. من شما خیلی زیاد دوست می‌دارم و صدقه خاک پاتشون. این تو این گو زیبنده شما است. میمونم در این بچه‌م. جون جهبونت را. و چه دستان تو دایم به دعا، و چه رنگ رخت حرف خدا. زیر این چرخ فلک هیچ گه نشوم کاش من از و چه جدا، و چه قربان تویم، نیمه جان تویم، و چه ای و چه جان گردی دامان تویم.